Oh cukup. Wah, oke. Ini kita saatnya untuk sesi tanya jawab. Silakan buat rekan-rekan media, nama dan nama media. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Peace Boxing Promotion akan menggelar Magelang Big Fight dengan sukses, dan mudah-mudahan kedepannya akan ada pertandingan tinju amati dan profesional di Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk promotor Ibu Milasari Anggraini. Motivasinya untuk membangkitkan kembali, membawa angin segar kepada tinju, pasar tinju di Indonesia, karena saya cukup familiar, karena kebetulan anak saya juga boxer, jadi saya sangat familiar dengan dunia tinju di luar negeri tentunya, karena setiap kali dia ada fight, sebisa mungkin saya selalu hadir. Terus terang, saya sebelumnya tidak ada punya, I have no clue about pembayaran di Indonesia. Cuma dengan kita melakukan Peace Boxing Promotion ini, saya jadi melajari lebih mendalam tentang pasaran market untuk profesional tinju harga di Indonesia. Ya mungkin kita bisa junjung lebih bagus lagi, tapi tentunya fasilitas juga harus ditingkatkan. Itu sih yang paling penting juga. Karena seperti yang saya jelaskan ke Bung Martinez juga, bahwa untuk kesehatan juga keselamatan petinju itu harus nomor satu. Itu yang harus selalu ditekankan. Ya nanti saat ini sih seperti saya bilang, bahwa kita serius untuk melakukan membawa tinju di Indonesia baik amatir ataupun profesional. Cuman kan saat ini kita baru menuju ke Magelang dulu. Dari situ kita akan review tentunya dengan karena seorang finance, seperti saya bilang, kita akan review dan kita akan strategize more proper gitu loh, dengan lebih bagus gitu. Tapi kita nggak mau hanya berhenti di tengah jalan. Tentunya pasti akan ada obstacle, itu nggak di setiap bidang pasti ada. Tapi kita siap. Sebetulnya enggak juga, karena saya tidak pernah membedakan antara perempuan ataupun lelaki. Semua olahraga itu intinya ya sportnya. Yang saya lihat dari sportnya. Yang paling penting sport itu bagus untuk fokus, untuk disiplin. Itu sangat penting kalau dijalani dengan bagus. Tentunya untuk tinju sendiri sangat familiar buat saya, karena hampir setiap kali saya di Amerika, dan saya sering sekali ketemu anak saya, setiap kali dia tanding, setiap kali itu saya sangat familiar dengan dunia tinju, dengan dunia competitionnya di sana, karena kebetulan saya banyak sekali kenal dengan teman-teman petinju dan di luar negeri juga gitu. Ini ada yang menarik Pak sebetulnya, kalau Bapak nanya kok anaknya dipukulin gitu kan. Waktu pertama kali anak saya mau pindah, itu saya diemin hampir setahun. Saya nggak terlalu support, saya biarkan dia latihan tapi nggak kasih sparring. Saya biarkan, tapi saya duduk sama dia karena memang hubungan kita sangat dekat. Jadi saya duduk sama dia, saya tanya, kamu benar-benar tahu akibatnya kalau dengan melakukan tinju seperti ini, dan kita bicara, dan dia bilang, kenapa mami punya pemikirannya berbeda. Maksudnya kenapa kok mikirnya saya dipukulin? Kita nggak dipukulin kok. Kalau kita punya defense yang bagus, is different gitu. Jadi gimana trainingnya, gimana strateginya. Jadi tinju bukan hanya tenaga saja seperti ya, tapi tetap strategi dan mindnya juga ada gitu loh. Itu yang penting. Ya karena kalau saya lihat dia sangat dedicated ya. Jadi saya nggak langsung oh ya saya support bawa angin gitu, enggak. Jadi itu berjalan cukup lama, dia 2013. Jadi waktu 2013 dia mulai kembali dari golf, dia pindah ke tinju. Itu saya lihat dulu, saya observe 1 tahun, dan saya lihat dia sangat bagus karena dia jadi sangat disiplin, dan sekolahnya pun jadi bagus, hasilnya juga bagus. Waktu di Singapura masih secondary school, dan hasil levelnya juga bagus, dan attitude-nya totally berubah, disiplinnya, dedication-nya, konsistensinya. Jadi dari situ saya lihat oh ini bagus buat dia gitu, dan dari situ dia di Amerika juga GPA-nya bagus, sekolahnya bagus, disiplinnya biarpun saya nggak ada di sana bagus. Jadi saya lihat ya itu is good thing for him gitu loh. Tentunya seperti saya bilang, karena saya familiar ya, tinju dan golf saya sangat familiar, karena saya selalu involved dengan anak-anak punya kegiatan. Jadi nggak cuma menonton dari jauh, nggak, saya banyak involved kan, makanya saya banyak connection di luar negeri untuk yang petinju, karena saya nggak cuma biarkan begitu aja, karena untuk seorang petinju keselamatan sangat penting. Jadi saya harus in charge, untuk hal itu nggak bisa ditawar buat saya, kartu mati gitu loh. Jadi
Harapannya sih ya mudah-mudahan masyarakat bisa acceptable, karena saat ini masih banyak negative thinking dan tinju itu olahraga keras, kasar. Sebetulnya bukan gitu loh, tergantung ya, memang resikonya ada, tapi kalau iya, karena kalau mau ngomong kasar, keras dan bahaya, semua olahraga juga bahaya kok gitu. Kita di mana duduk di mana pun juga bisa tiba-tiba kena ketiban apa gitu kan. Jadi itunya yang harus diubah mindsetnya gitu. Jadi tergantung kalau melakukan latihan dengan benar, persiapannya benar, pola makan dijaga, itu tentunya beda gitu loh. Itu yang paling penting ya. Oke, terima kasih. It's just something for me when I start boxing, I just fall in love with boxing, with the sport. I just, because at first I wasn't very good with boxing, so I just wanted to keep trying to get better and better. So many things to improve, so many things to work on, and because of that, I just fall in love with boxing. And when I have to make the choice between golf and boxing, I choose boxing. At first, she wanted me to stay to golf. She said if you want to boxing like on the side, it's okay. But she wanted me to play golf because with boxing, it's a dangerous sport. Sometimes it can get dangerous. So she, like every mother, she don't want her son to do boxing. But when I told her I was serious with boxing, when I show her I'm serious, I want to do this for real, and she fully support me after that, and she used to pick me up from the gym with dinner and everything, because I used to train very late and everything. So yeah, she support me very much after that. But at first, of course, she didn't want me to do boxing. Yeah, of course. If you're not careful, with golf, with other sports mostly, if you're not careful, maybe you lose the game. But with boxing, if you're not careful, you can get knocked out, and there's so many stories, like concussion, broken ribs, and some of them die, some of them go into coma, their brain is bleeding. So yes, it's more dangerous, but I love the sport, so it's something I want to do. Yeah. From the worst injury I have is when first year I moved to US, because I'm still not used to the style, the American fighting, the style, some over there, and one of the guy, he was heavier than me. I was sparring with him, and he hit me in the nose, and I was swollen over here. The doctor said it was like a nose contusion or something. I don't know what that is, but yeah, I couldn't box for a few weeks at the time because I had to let it recover. She said go to the hospital. Yeah, straight away. I told her I went home. Just one day the doctor do some tests, and they prescribe me the medicine, and after that I have to go for like therapy where they reduce the swelling on my nose. But yeah, it's the sport, sometimes you get injured. Yeah. Indonesian boxing. You mean in international? With Indonesia, I feel it's very difficult in the international, because to go to the Olympics, you have to pass the regional tournaments, the Asian Games, and in this Asian region, they have a lot of good countries, good boxing countries: Kazakhstan, Uzbekistan, Philippines, Thailand, Thailand also. So it's I feel for Indonesia it's like very hard, because like in America, the region is very small. It's just America, Mexico, Puerto Rico, Canada, like that. So I feel for Indonesia it's very hard, because we have the competition here is very high, and so like I feel I want to come here to try also to fight for Indonesia, so to represent the country in overseas international tournaments, and I hope I can do well. Yeah, that's my goal is always, since I started boxing, my goal is to go to the Olympics, because the Olympics is the biggest event for boxing, for amateur, So I always wanted to
go to the Olympics, and I started boxing when I was 15. So this is the first Olympics that coming around that I can participate in, and I really want to be able to qualify for the Olympics. Yeah, and I want to. It's just been a goal of mine. Yeah. Yeah, I don't know. For me, people sometimes say, why do you do boxing? Just don't. But I like the sport. I love the sport. Yeah, there are some boxers that still do modeling on the side. So sometimes it's okay. As long as you don't get hit too much. I'm excited to fight in Indonesia. Finally, it's like I was born here, but I moved away. I moved away when I was very young, but it's like a homecoming for me I've been boxing, but not in Indonesia. I've been boxing in the US, and finally I can come home to do what I love to do, boxing, and I'm very excited for it. It's a homecoming for me. I like it. Thank you. Thank you. Good luck, guys. Ya, untuk persiapan di Magelang Big Fight ini ya cukup untuk persiapan menghadapi 12 ronde ini juara nasional. Cukup. Kalau berlatih, saya berlatih terus walaupun tidak ada pertandingan, saya tetap berlatih. Jadi ya, tidak ada pertandingan tetap berlatih. Kalau misalnya ada pertandingan ya selalu siap gitu. Kalau untuk Magelang ya saya latihan setiap hari, tidak ada persiapan khusus. Persiapan, jadi kalau ada pertandingan saya udah siap gitu. Ya kalau untuk target saya tidak bisa memprediksikan menang KO tuh. Yang penting saya tampil siap untuk bertanding yang baik aja. Ya kalau ini belum, saya baru main di kelas 63 ini baru yang kedua kali. Pertama di Thailand, yang ini kedua kali. Waktu di Thailand main di kelas 63, itu lawan juara juga. Ya itu saya kalah angka tipis, split decision, lawannya menang 12 ronde habis. Nah terus yang keduanya main lawan Devri Palulu, kejuaraan WBC di BSD Serpong. Nah itu juga kalah angka. Ya dan ini yang ketiga kali ini saya akan betul-betul fight, ya mudah-mudahan menang. Saksikan saya di Sport Channel Indonesia.